सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हुजूर के गरीब सहाबा में एक सहाबी थे हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बहुत गरीब थे ये। इनका खजूर का बाग था और खजूर का जो बाग था, देखो कभी कोई गरीब अपने पास आता है ना कुछ मसाइल लेकर के, हम उसको हल करने की ताकत रखते हैं मगर हल नहीं करते, जबकि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं गरीब के मसलों को हल करने वाला और मैं जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। हाँ, बहुत तकलीफ की बात है। असलो जो दीन है ना, असल दीन किताबों में छुप गया है। अब हम उसको बयान न करने की कोशिश कर रहे हैं, ना उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ना उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी आज खुशहाल है, लेकिन कुछ गरीब भी तो समाज में बसते हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। कोई गरीब आता है हम उसका ख्याल नहीं करते, उसकी मदद नहीं करते, इमदाद नहीं करते। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला का जिक्र हो रहा, गरीब सहाबी हैं। उन्होंने एक यहूदी से कर्ज ले रखा था और इस उम्मीद पे ले रखा था कि मुझे मेरी खजूरों का बाग है और मेरा बाग है तो उसमें खजूरें आएगी तो मैं इस यहूदी को लौटा दूंगा। अब इत्तेफाक की बात कि खजूर के पैदाइश के वादे पर, खजूर के उगने के वादे पर आपने कर्ज ले लिया और वो टाइम गुजर गया। तो वो तंग कर रहा था हजरत जाबिर को। हजरत जाबिर हुजूर की बारगाह में आए। साहबा जब भी परेशान होते थे तो हुजूर की बारगाह में आते। वो जानते थे कि अल्लाह ने हमें जो मुश्किल कुशा बना करके भेजा है ना, वो ये रसूल है। हमारी मुश्किल कुशाई के ईदे मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की करामत पे लाखों सलाम। तो हज़रत जाबिर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह वो यहूदी बहुत तंग कर रहा है मुझे, मैं क्या करूं? आका फरमाते हैं चलो उस यहूदी से मैं चल के बात करता हूं। शान क्या है? शान क्या है? मस्जिद अक्सा में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सारे अंबिया हाथ बांध के खड़े। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। बड़े बड़े आकाब ये इस आका के पीछे खड़े हैं, बल्कि सारी आकाइयां जिसके नाम पे तमाम हो जाती है वो आमिना का लाल है। सारी सरदारियां जिसके कदमों को बोसा देती है वो आमिना का लाल है। एक गरीब सहाबी की दिल जोई के लिए आका फरमाते चलो उस यहूदी के पास में चलता हूं। हुजूर गए, यहूदी तो था यहूदी। आका फरमाते हैं कि ये इन्होंने जो वादा किया था, अब जाहिर सी बात है खजूर का उगना और उगाना तो इनके हाथ में न था, थोड़ी ताखीर से खजूर आई है और अभी इसके फल पके नहीं है, तो थोड़ी मोहलत दे दो। उसने कहा ए अबुल कासिम, हुजूर की कुन्नियत है ये, ए अबुल कासिम मैं पहले इनको बहुत मोहलत दे चुका हूं, मैं इनको कोई मोहलत नहीं दूंगा, मैं इनको कोई मोहलत नहीं दे सकता। हुजूर तशरीफ लाए, बाग का मुआयना किया और बाग का मुआयना करने के बाद आकाए करीम फिर उस यहूदी के पास गए, दोबारा फिर गए, कहा कि मैं कह रहा हूं कि आप कोई मोहलत दे दे, अगर ये उस टाइम पर ना दे सके तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं दूंगा। सोचिए जरा, आकाए करीम एक गरीब सहाबी के लिए खुद से जाके बात करे, वो इनकार कर रहा है, वो इनकार कर रहा है। और हुजूर अलैहि सलाम दोबारा फिर तशरीफ ले गए कि इनकी गर्दन छूट जाए इस मुसीबत से। आका यो मुसीबतें भी दूर फरमाते थे, दुआओं से तो दूर होती थी, इशारों से भी दूर होती थी, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अता करके भी दूर कर देते थे, लेकिन हुजूर उसके लिए तदबीरें भी फरमाते थे। बड़ी माजरत के साथ हमारे पास कोई आता है ना हजरत मुसीबत में हो, हम उसको या तो वजीफा बताते हैं या तो तावीज़ देते हैं। वजीफा और तावीज़ के सिवा भी तो कोई तरीका है मुसीबतें दूर करने का, हमने उसको भी कभी इख्तियार किया? हुजूर से बढ़कर किसी की दुआ कितनी कबूल हो सकती है? वो तो जाने दुआ है ना, हुजूर दुआ कर देते जाबिर का काम हो जाता। लेकिन हजरत जाबिर के लिए 2-2 बार यहूदी के पास जाकर हुजूर बता रहे हैं अगर कोई मुसीबत ज़दा आए तो उसके लिए किसी के पास चलकर जाना भी ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हम इन सुन्नतों पर कब अमल करेंगे मुसलमानों? हम कब इस हवाले से तैयार होंगे? लेकिन 2 मरतबा उस यहूदी ने इनकार किया, लेकिन चूंकि अब वो इनकार कर चुका है, हुजूर अलैहिस्सलाम तीसरी मरतबा हजरत जाबिर के बाग में आए।
اور آ کر کے اوٹا تھا مٹی کا کچا اوٹا, حضور اس پر لیٹ گئے, انہی کے باغ میں لیٹ گئے حضرت جابر کے باغ میں کہ ان کی جو ہے وہ دل جوئی ہو جائے کہ حضور جا نہیں رہے میرے باغ میں. تھوڑی دیر لیٹے رہے, کیلولا فرمایا, آرام کیا, اس کے بعد اٹھ کر کے کھڑے ہوئے حضرت جابر کے باغ میں ٹہلنے لگے. تو حضرت جابر اب کیا دیکھتے ہیں, جو کھجوریں پکی تھی, حضور جتنی دیر آرام کرتے ہیں باغ میں اتنی دیر میں ساری کھجوریں پک گئی. پہلے تدبیر کی, وہ سنت بتا دیا, لیکن وہ یہودی نہ مانا, تب حضور نے معجزہ بھی دکھا دیا, کھجوریں پک گئی. جب کھجور پک گئی تو حضور علیہ السلام نے کہا جابر کھجوریں تو پکی ہوئی ہے, جابر کھجوریں تو پکی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد کہا جابر اب ایک کام کرو, ہمیں اس یہودی کو ٹائم پر اس کا قرض چکا دینا ہے. حضرت جابر نے کہا مگر یا رسول اللہ کھجوریں پک تو گئی ہے, جتنی میں نے اس سے لی تھی اتنی نہیں ہے. کہا جابر ٹھہرو, حضور نے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں توڑی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دین ہے, یہ اسوہ رسول ہے, یہ سنت رسول ہے. ایک غریب کے قرض کی ادائیگی کے لیے کتنا ٹائم حضور عطا کر رہے ہیں, کتنا ٹائم صرف کر رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ بہت اصلاح کی ضرورت ہے ہماری. ہم کس کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں؟ آج ہر آدمی کہتا ہے ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. واٹس ایپ کے لیے گھنٹوں ہے, فیس بک کے لیے بھی ہے, فلم کے لیے بھی ہے. ہوٹلوں کی کرسی پہ بیٹھ کر گھنٹوں توڑنے کے لیے کرسیاں, ہوٹل والا بھی کہتا ہے کب سے بیٹھا ایک چائے پی کر کے, یہ کب جائے گا. ہنسنے کی بات نہیں, قوم کا حال یہ ہے. پورے اخبار چاٹ ڈالتے ہیں, ٹائم نہیں ہے. کس کے لیے؟ ماں کو دواخانے میں لے جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے, بچوں کو اسکول پہنچانے کے لیے ٹائم نہیں ہے, اور وہ اخبار چاٹ رہا ہے. ایسے چاٹتا ہے, وزیر اعظم بھی اتنے اخبار نہیں پڑھتا ہوگا جتنی میری قوم کے لوگ پڑھتے ہیں. حالانکہ میں منع نہیں کرتا, بالکل پڑھنا چاہیے, لوگوں کے حالات سے باخبر ہونا چاہیے, لیکن کچھ تو سوچو. حضرت جابر سے حضور نے فرمایا, 2 بار جا چکے, وہ انکار کر چکا, پھر ان کے باغ میں آرام کیا, کھجوریں پک گئی. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب جو کھجوریں پک گئی ہے لیکن ہے اتنی نہیں. سرکار فرماتے رکو جابر, اور اپنے ہاتھ سے توڑ کر کے ان کی جھولی میں ڈالتے جاتے, توڑتے جاتے ہیں, ڈالتے جاتے ہیں. کیوں؟ ارے جو ہاتھ ام معبد کی کنواری بکری کو, بانج بکری کو لگے تو تھن سے دودھ نکلنے لگے, اب وہ ہاتھ کھجوروں کو لگتے ہیں, کھجوریں دامن میں آتی ہے. اس کے بعد جب کھجوریں ٹوٹ جاتی ہے, توڑ دی جاتی ہے, آقا فرماتے جابر کتنا اس کا قرض ہے؟ کھجوریں موجی گئی تو قرض بھی ادا ہو گیا, کھجوریں بچ بھی گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہے. آقا کریم نے یوں غم گساری کی ہے, یوں غریب پروری کی ہے.